Then kapag nilagay nyo na yung kung ilan yung gusto nyong i-cash in. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano mag-cash in, cash out sa GoTime Bank. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna yung inyong GoTime. So guys, ang ituturo ko muna sa inyo is kung paano mag-cash in or deposit. So kapag na-open nyo na yung GoTime Bank nyo, tap nyo lang guys yung deposit. And then dito guys, may makikita kayong apat na option. Link account, online deposit, in-store deposit, check deposit, at overseas deposit. So guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon is yung in-store deposit. So guys, kung meron naman kayong bank account, pwede nyo siyang i-link dito sa inyong GoTime Bank para makapag-deposit or cash in kayo. So tap nyo lang yan guys. So dito guys, makikita nyo yung mga bank na pwede nyo i-link sa inyong GoTime Bank. So back natin. Dito guys, yung ituturo ko sa inyo, yung in-store deposit kasi madali lang to. So tap nyo guys yung deposit and then tap nyo yung in-store deposit. And then dito guys, how much do you want to deposit? Tap nyo lang yan guys. And ilagay nyo guys yung i-deposit nyo or i-cash in nyo. So ang minimum guys na pwedeng i-cash in is 100. So try natin guys. Then kapag nilagay nyo na yung kung ilan yung gusto nyong i-cash in, tap nyo na yung next. And then dito guys, lalabas na yung mga partner store ni GoTime na kung saan pwede kayong mag-cash in sa mga ito. So yan, meron guys, Robinsons Supermarket, Shopwise, Marketplace, No Brand, Robinsons Department Store, Robinsons Easy Mart, Espacio, Southstar Drug, Robinsons Handyman, and True Value. So pipili lang kayo guys sa mga partner store na yan. So nandyan guys, nakalagay na yung cash in fee. So yan guys, kita nyo napakababa. Sa 10,000, nag-charge lang sila ng 2.50 pesos. So pili lang kayo guys dyan kung saan yung store na malapit sa inyo. So sa akin guys, pipiliin ko tong Robinsons Easy Mart. So tap nyo lang yan guys kung napili yung store. And then tap nyo yung get deposit barcode. And then guys, lalabas na yung inyong deposit barcode. So gagawin nyo lang guys, screenshot nyo lang yan guys. And then guys, kapag andun na kayo sa store, gagawin nyo is ipapakita nyo ito dun sa cashier. And then i-scan nyo ito, then tsaka kayo magbabayad. And then papasok na yan dun sa GoTime bank account ninyo. So paano naman guys kapag magka-cash out kayo? So ang gagawin nyo guys, tap nyo lang itong menu. And then tap nyo yung withdraw. Then dito guys, lalagay nyo kung ilan yung gusto nyong i-withdraw. So halimbawa, gusto ko 500, tap nyo lang ulit guys yung next. And then dito guys, pipili lang ulit kayo ng store na kung saan gusto nyong mag-withdraw o mag-cash out. So yan, tanyo guys, libre lang yung pag-cash out dito. So pili lang ulit kayo guys. So halimbawa, gusto ko tong Robinsons Easy Mart, tap nyo lang yun guys. And then tap nyo ulit yung get withdrawal barcode. And then lalabas na guys yung barcode. So gagawin nyo lang guys, screenshot nyo lang ulit. And then punta na kayo guys doon sa Robinsons Easy Mart or sa store na napili nyo. And then ipapakita nyo ito guys doon sa cashier. And then i-scan nila ito. And then ibibigay na nila sa inyo yung pera na i-cash out nyo. So yun lang guys for today's video. Sana matutunan kayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.